Khawti khwatati, marhaba bikom, bonsoir tout le monde, j'espère que je vous fais mleh, ahlan wa sahlan, في les lives d'Algérie Park, bonsoir à jma'a, marhaba bikom, comme d'habitude, votre rendez-vous quotidien nocturne, l'émission d'Algérie Park, éclairage, décryptage, analyse, révélation, explication, débat, aucune censure, aucune autocensure, pas de ligne rouge, mais pas de populisme et pas de sensationnalisme. C'est les informations d'abord, les informations ensuite, le commentaire après et l'analyse à la fin. Marhaba bikum ya jma'a في live d'Algérie Park, j'espère que je vous fais mleh. Est-ce que vous nous recevez bien? Est-ce que vous arrivez à capter bien l'image? Est-ce que vous arrivez à nous voir bien, vous arrivez à m'entendre avec le son? Est-ce que le customer fina mleh? Azul Filawen, bonjour tout le monde, marhaba bikum, قاعد جزائريين وجزائرية الوطن, de la Kabylie jusqu'à l'extrême sud, de Mernia jusqu'à Taraf, d'Alger jusqu'à Adrar, de Béchar jusqu'à Ouessouf, de Ain Timoshent jusqu'à كبيرة بلادنا الله يبارك والله غير القارة. Nous avons un énorme pays, nous avons un grand pays avec lequel on aurait pu faire des miracles. L'Algérie, sa superficie, son atout, son grand espace, parmi les 15 ou 16 plus grands territoires du monde. Grande diversité. مرحبا بكم كاع يا جماعة. راكم بيان ياكل تشوفوا فينا مليح. مرحبا بكم كاع من تندوف لتبسة، من سيدي بالعباس لسوق هراس. مرحبا بكم كاع وكاع جزائريين الوطن يا جماعة. مرحبا بكم كاع les Algériens de la diaspora, du Québec en passant par la France, l'Europe, les États-Unis ou l'Asie. Bienvenue, même à nos amis étrangers qui nous regardent, que ce soit nos amis tunisiens, nos amis marocains, nos amis français, ou la canadiens, ou américains, ou tous ceux et celles qui aiment l'Algérie. L'Algérie est d'abord une idée, est d'abord un idéal. Ce n'est pas uniquement un territoire. مرحبا بكم. Bien, on a une émission très importante, comme chaque soir, l'actualité est en train de s'emballer en Algérie. Beaucoup de dossiers, beaucoup d'actualités, beaucoup de faits, beaucoup d'informations à traiter. اليوم راح نتكلموا على القضايا على l'enquête اللي بداتها la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. لحقت اليوم الوهران وين le numéro 1 du DRS, la DGSI, l'équivalent du DRS à Oran, où les scandales et l'amsaïni fait l'aéroport d'Oran, qui vache un énorme chantier, qui est l'aéroport du deuxième ville du pays, est en train d'être transformé en fonds, en caisse noire pour financer des opérations occultes, et notamment on reviendra sur la relation des les réseaux de Arashouat, de Chipet, et la candidature de Azdin Mihoubi. وعزدين ميهوبي اللي راهو في الجي في باب احسن اللي مازال ما عيطولوش مازال ما حوسوش عليه. لماذا؟ نتكلموا من بعد على الانرجي ونتكلموا من بعد على لي ميدسان كيف les points de coronavirus, Covid-19, ou la polémique, ou le qara, la mauvaise gestion, ou la mauvaise décision, ou la mauvaise orientation qui a été donnée par le ministère de la Santé à l'instruction de la présidence qui est de donner des primes de 40 000 dinars, de plusieurs primes exceptionnelles pour le personnel soignant. Il y a eu des problèmes d'interprétation de cette décision et des problèmes de détournement de cette décision. On n'aimerait pas que ça va susciter des divisions au sein du personnel soignant, ou l'économie, à l'énergie, ou les conséquences à l'accord de l'OPEP sur l'Algérie, la baisse des 214 000 barils la baisse de plus de 240 000 barils de pétrole, pratiquement, ونحت الدينا هل فيها فايدة لنا. ونتكلموا على ملفات الوزير الحالي اللي هو وزير محمد أركاب اللي جاب لي ربي n'est pas du tout à sa place, et le fait de maintenir ce ministre aujourd'hui est un danger pour le trésor public. Il faudrait vraiment faire des changements toute urgence. On va parler de tous ces dossiers à Jma'a. On va essayer d'être précis, des chiffres, des faits, des dates, des documents, tout ce que vous pouvez lire sur Algérie Park. Nous allons l'expliquer Lyon avec beaucoup plus de détails. Inch'Allah, à la fin, on aura des conclusions concluantes pour l'Algérie. إذا راكم واجدين يا جماعة نبداو. إذا الناس كاع راه معنا لحقوا بنا في الترام. Voilà, parce que il y a quelqu'un مع la connexion etc. certainement بالك des gens مازال ما لحقوش نستناوهم. مرحبا بكم كاع. نتكلوا على ربي يا جماعة. واللي ما لحقناش دوكا يلحق من بعد. De toute façon l'émission sera disponible sur YouTube et sur la page Facebook.
elle ne va pas s'arrêter, elle sera toujours là. مرحبا بكم encore une fois. يا جماعة نبداو اليوم بآخر مشتدات كيفاش يقولوا بالعربية والله نسيت دي فوا العربية والفرنسية تلف لي. On va commencer par les dernières évolutions de l'enquête de la DCSA. L'enquête de la DCSA qui est la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée اللي حكمت اليوم الدوسي تاع وسيم بوعزة قنبلة. هذا الدوسي الملف هذا قنبلة حقيقية فريمون. كان لو دوزيام هيروشيما راح يخرجوا منه ملف هذا حقائق كبيرة على واش كان صار في الجزائر واش كان صار في الجزائر هذو لي دو ديرنيير زاني ملي طلع وسيم بوعزة في افريل 2019 باترون دو لا دي جي اس لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي دو لارمي. يعني في عامين واش دار واش وسيم بوعزة ما دار واش دار في عامين بالك واش جينيرال دوفير ما قدرش يديروا في 25 سنة. Beaucoup d'affaires, beaucoup de rapports, beaucoup d'interventions politiques, beaucoup d'interventions sur le champ des affaires, sur le champ économique. ما علمناش واش صرا اليوم لا دي سي اس لا ديريكسيون سونترال دا سيكوريتي د لارمي. قلت لكم باللي حطت وسيم بوعزة البارح سو موندا دو ديبو معاه ثانيك الكولونيل ياسين اللي كان حاكم il est toujours sous enquête. Il risque d'être placé sous mandat de dépôt هو ثانيك. معاهم لي كولونيل لطفي وزكريا معمري هذاك داروهم sous mandat de dépôt. Il y a pour le moment 4-5 personnes ou qui sont en garde à vue, d'autres qui sont passés sous mandat de dépôt, d'autres qui sont encore placés sous enquête. L'enquête est en train de s'élargir. L'enquête c'est quoi? كاين باللي كي كانوا حاكمين لا دي جي اس يعني كي كانوا حاكمين لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي انتيريور qui est la principale branche dans les services secrets. Avant, il n'y avait que le DRS avec des directions. Qui dès la restructuration de 2012 ou 2013 ou qui a été même pratiquement entériné, officialisé en 2015, septembre 2015, Général Tofek Rah, le DRS est supprimé, réellement il n'existe plus. D'ailleurs, ce qu'on appelle la DSS, le département des services de sécurité, ou la direction des services de sécurité, à l'époque ils ont fait des directions. Ce n'est plus un simple département, c'est une direction qui regroupe plusieurs directions. Et la direction, les deux directions les plus importantes des services secrets algériens, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. Intérieure, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure. أنا يا جماعة ما يهمنيش كنت حاب نحكيش على الملف هذا من لا غالب رانا نشوفوا حقائق ورانا نشوفوا بعض من المعلومات اللي فريمون ما تخليناش نقدروا نسكتوا عليها. انا ما يعجبنيش الحال كي نتكلم على المخابرات ونغسلوا يعني في حوايج كومون دير اون لانف لو لاج سال sur internet, ça ne fait pas plaisir. J'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, mais on est obligé, on ne peut pas passer sous silence l'incarcération d'un général aussi influent, aussi puissant à les 2 dernières années, les Wakim Wassine Bouazza ou Shramam. L'enquête porte sur quoi? Sur les activités illégales et complotistes. Les activités illégales et complotistes de certains officiers de la DGS. Maintenant, il y a des officiers, général Wassine Bouazza, ou je m'arrête qu'un traitement, كانوا عندهم des activités illégales. معناتها في اطار غير اطار القانون الجزائري. صح انت راك تخدم راك في لي سيرفيس سكري، تحمي البلاد، تحمي الانتيري ناسيونال، تحمي الجزائر ضد الارهاب، تحمي الجزائر ضد المشاكل اللي يقدروا يجوا من الخارج، protéger le pays contre l'espionnage étranger, contre les groupes armés, contre les groupes terroristes, veiller sur la sécurité du pays, protéger les intérêts du pays. C'est ça le rôle d'un service. Un service secret, c'est un service d'intelligence. Un service d'intelligence, il est là pour veiller sur les intérêts du pays, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est pas uniquement au niveau militaire. La sécurité nationale, c'est sur le plan économique. La sécurité nationale, sur le plan économique, des enquêtes, où j'ai un choix à l'étranger, est-ce que moi je rebouge, est-ce que est-ce que on est en train de ramener des bons produits, est-ce que les projets pour l'intérêt national, est-ce que les entreprises étrangères, la Médio Jazz, c'est des entreprises étrangères valables, solides, elles font pas dans le vol, elles sont pas blacklistées ailleurs dans le monde. Elle où est l'intelligence? C'est un service d'intelligence, mais je sais qu'il m'a James Bond, non, oh James Bond, les services secrets aujourd'hui, ils ont une mission beaucoup plus économique que sécuritaire. Le Mossad en Israël, il d'abord des produits pharmaceutiques, des masques, des kits de dépistage pour Israël et pour enquêter sur la fiabilité des sources d'approvisionnement de l'État israélien. شوف يعني وين لاحظ لا دي جي اس en France كيف لا CIA elle a fait قريتو مع قبل la pandémie elle a fait un rapport depuis 2015 pratiquement où elle parlait de ce qui se passait par rapport au risque épidémiologique d'une guerre bactériologique
d'une guerre bactériologique avec les pandémies qui peuvent ravager le monde. يعني les services secrets ما راهوش هنا برك بس كاسكيطاو يستناو يعس في الناس ويزفف في الناس شكون يدخل البلاد شكون ماهوش يدخل. C'est des missions beaucoup plus larges. C'est des missions beaucoup plus larges. Malheureusement en Algérie هادو لا دي جي اس مع جماعه تاع بوعزه وجماعته وسيدي بوعزه وجماعته ما كانوش يخدموا في الخدمه الشريفه النبيله. حنا نحيوا الناس دي زوفيسي qui sont sincères, qui sont engagés. On a des patriotes dans les services secrets en Algérie. On a eu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas dire que cette institution elle est uniquement sale. Il y a des gens qui sont très solides, très patriotes. Allah غالب كاين quelques décideurs اللي يوسخوها. نورمالمون اليوم يديروش يديروا مع سيدي بوعزه وجماعته يديروا دي فو رابور يحموا دي زون دافير يخدموا يديروا دي كومبلو كونت دي بيرسوناليتي ناسيونال ما يدخلوش عليهم باش يكسروهم يمانيبيليو لي جورناليست لي ميديا باش يجوزوا لي ميساج على بروباغاند يروحوا يديروا دي زونكات على لي على لي زاكتيفيست تاع الحراك يغلطوا فيهم يطلبوا يروحوا يحطوا دي ريسبونسابل في لا بوليس ولا في لا جوندارموري بور بوفوار لي مانيبيلي يعني ça s'est transformé en police politique. Or, l'Algérie n'a pas besoin d'une police politique, elle a besoin d'un service de renseignement qui fait progresser le pays, qui défend ses intérêts à l'étranger et au pays, qui aide, qui peut participer à la sécurité nationale, encore une fois, sur tous ces volets, notamment le volet économique, le volet financier, le volet étranger, mais le volet sécuritaire. Exemple, اليوم كي راح نحكي لكم على لا في تاع اورون باش حكينا بزاف على بوسيني بوعزه في الجير باش تشوفوا نحكوا على لا في تاع اورون اليوم لونكيت على دي سي اس ال نحكيو على الكولونيل يعطوا له الكولونيل صالح الكولونيل صالح هذا يفي سي براتيكمون نيميرو 1 دو لا دي جي اس في وهران سي لو ريسبونسابل vous pouvez dire c'est pratiquement le directeur régional de la DGSI في وهران الكولونيل صالح il était l'un des hommes les plus fidèles تاع بوسيني بوعزه يعني الرجل اللي يخدم به هو سيدي بوعزه في وهران la ville de Oran qui est la deuxième grande ville du pays je le rappelle c'est pas la peine de le rappeler une ville stratégique ونحيوا الناس وهران والناس كاع عايشين في وهران طولت لكم الصحه ووحشناكم encore une fois le colonel Salah c'est le principal responsable de la DGSI à Oran هذا الكولونيل صالح واش كان يدير كان عنده واحد لادجو كان واحد لان دو سيك ليوتنون الناس اللي يخدموا معاه سان ادجودون شاف يعيطوا له لادجودون زهير هذا لادجودون زهير الى بلاسي في واش دار به يشوفوا تلاعبات شوفوا الناس شوفوا مالوروزمون دوك تفهموا كيفاش كونت لي انستيتيوشن سون quand des institutions sont détournées de leur vocation ويولوا يخدموا pour les intérêts personnels au lieu de travailler pour l'intérêt général وهنا تفهموا لو كومونيكي تاع تبون اللي دارتو تاع لا بريزيدونس وين يقول باللي كي نحاو بوسيني بوعزه وحطوا عبد الغني راشدي الرئاسه الجمهوريه تقول لازم كرساله للناس اللي يخدموا في لي سيرفيس لازم تخدموا لبلادكم والرئيس الجمهوريه تاعكم ما تروحوش تخدموا لجهات اخرى باسكو مالوروزمون صح كانوا يخدموا لجهات اخرى هاي الحقيقه اكزومبل في وهران هذا الكولونيل صالح واش يدير يحط l'adjudant زهير في l'aéroport d'Oran على بالكم باللي قلت لكم dans chaque service dans chaque ministère dans chaque infrastructure importante ou stratégique dans chaque grosse entreprise il y a toujours des attachés du DRS إما ils sont officiellement déclarés على بالك باللي هما تاع DRS plus les agents secrets اللي ما تعرفش باللي هما يخدموا في DRS يعني تاع l'ex DRS اليوم s'appelle pas DRS ما تعرفش باللي يخدموا في لي سيرفيس سكري ولكن خدمتهم يتبعوا الحاله يشوفوا est-ce que la loi elle est respectée est-ce que l'intérêt général est protégé est-ce qu'il n'y a pas des vols est-ce qu'il n'y a pas de trahison est-ce qu'il n'y a pas d'espionnage خدمتهم هذه bon est-ce qu'il faut la présence des officiers de renseignement à l'intérieur de ces infrastructures et de ces services, de ces entreprises publiques? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est le rôle de la police, de la gendarmerie. Je crois que le rôle des services secrets, il est beaucoup plus vers la sécurité, vers l'international et vers la protection des intérêts de la sécurité nationale et de l'économie nationale. Mais ça, c'est un autre débat. DRS, ils sont présents partout. Dans l'aéroport, comme à Alger, qui est le responsable, le chef d'antenne de DRS, dans l'aéroport international d'Alger, qui est le chef d'antenne, يا جماعة تاع l'aéroport d'Oran. المشكل انه chef d'antenne تاع l'aéroport d'Oran واش يدير نورمالمون على بالكم باللي اليوم في وهران il y a un nouvel aéroport qui est en cours de construction. Et ça fait plusieurs années qu'il est en construction. Le nouvel aéroport d'Oran, le budget بدا بقلب 200 millions de dollars. بدا بقلب 200 millions de dollars. Il devait être réceptionné en juillet 2018. Normalement le 5 juillet 2018 il devait l'inaugurer. Il n'a jamais été tout que des retards. حكمته كونسيدار جا عليه حداد حاب ينحيه الكونسيدار حاب يديه هو البروجي ما خلاوهاش دخلوا ناس كبار ثم داو التشيبات داو يدو في التشيبات صات خلطه كحله في لي مارشي كونسيدار حبست بلوزير فوا عاودت تقلعت
Il y a eu des fils et des hommes d'affaires, des généraux حبوا يدوا ثما. La famille Hasnaoui de Sidi Ben Abbas, elle a pris un marché là-bas. Abdel Malek Sahraoui, t'as Petros el-Habidi un marché là-bas. Oulid le général-major Ben Ali, qui est le chef de la garde républicaine, il a pris un marché là-bas. قاعد داو des marchés في l'aéroport d'Oran هذاك. Tellement حب كلاو فيه. Il a occasionné que des retards. En plus, le chef de projet, c'est le GCA d'Oran, c'est l'entreprise de gestion des services aéroportuaires. تعرفوا بلي جماعة المطارات في الجزائر كيفاش راهي مسيرة. المطارات في الجزائر عندهم شركات تاعهم هي اللي تسيرهم. كيما في ألجي كاين l'entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger اللي كان حاكمها علاش. حكينا عليه احنا هذا علاش سراق كبير وهضرنا عليه طاهر علاش هضرنا عليه نحاوه عاودوا ردوه on a fait plusieurs émissions on a fait plusieurs émissions et on a fait plusieurs dossiers هذا طاهر علاش كاين شيء طالب عندنا احنا خرجنا وثيقه اللي تقول باللي شركه انجليزيه une société anglaise qui a signé avec elle est signée par ce document où elle atteste باللي طاهر علاش بعث لها واحد صاحبو lui a demandé لهم تشيبا تاع 600,000 اورو هو demandé لهم تشيبا دوكيمون اوفيسيال وخرجناه في الجيري بارك ودرناه في امل تي في وخرجناه بارتو على طاهر علاش مازال حكينا لكم علاش وكنحمي فيه اكسيتيرا سي با لوبجي دو سيت ايميسيون نعاود نقولو مي اون لا با اوبليي نو سالوتاسيون ديستينغي طاهر علاش celui qui nous a menacé de mort plusieurs fois et qui a essayé d'ailleurs d'attenter à l'intégrité, qui a essayé même d'emmerder nos familles. On reviendra là-dessus, on n'a pas peur de lui, نلهاو به. نيو نقعدوا في دار الاكتواليتي كيما كاين طاهر علاش في الايروبور دالجي كاين في وهران كاين هذا عبد القادر كسال. هذا عبد القادر كسال حاكم لونتربريز دو جيستيون دي سيرفيس ايروبورتوير دورون. يا جماعه والله العظيم تشوفوا جو سي با سي سا بوغ هم يقولوا لي سي سا بوغ نورمالمون سا بوغ با تو فا بيان ما عليناش نعاودوا نولوا. هذا عبد القادر كسال المستوى تاعو ضعيف وكتبنا عليه في الجيري بارد وخرجنا له وداخل فيها عمليات رشوات كبار سرق في لي كاميرا سيرفيونس تاع الايروبور سرق في لافير تاع لي سكانات تاع الايروبور سرق في لي كليماتيزور تاع الايروبور سرق في لافير تاع الباركينغ تاع الايروبور ما كاش ان بروجي دار فيه والو ما سرقش فيه هو وجماعته حنا خرجنا ودرنا عليه دي زونكيت نعني جون فا افونسي اون بورا با تو دير نعاودو نديرو لكم ان شاء الله اون ايميسيون سبيسيال على البروجي دو الايروبور دور بدا ميم با 200 مليون دولار. Il devait être reçu juillet 2018, il devait être réceptionné plutôt, pas reçu, il devait être réceptionné, inauguré juillet 2018. اليوم طلع تلمو سرقوا فيه وصاروا فيه مشاكل وعراقيل وحبوا يكسروا كونسيدار شركة جزائرية ما حملوهاش نيا لي حداد نيا جماعة حتى واحد محمل باللي كاينه شركه اجنبيه جزائريه تبني لايروبور تاع وهران. لايروبور دالجي لا été fait par les chinois l'entreprise chinoise et دارت la grande mosquée d'Alger. L'aéroport d'Oran c'est considéré c'est une société 100% algérienne ما حملوهاش حبوا يكسروها دونك عرقوا حبسوا اللي تخافوا حبسوا عاودوا ولاو اللي تخافوا حبسوا عاودوا ولاو لي مينيستر ترونسبور اللي تجي روح ثم يعاود يولي ما كاش ايروبور. اليوم الحق البودجي اللي كان ميم با 200 مليون دولار اليوم التكلفه تاع الايروبور هذه راهي راح في اي فايته 250 مليون دولار راح نفوتوا 250 مليون دولار. شوفوا الخساره الكبيره اللي راح تحملها الخزينه العموميه. كي تحملها الخزينه العموميه تاع دراهم الجزائريين il était prévu pour les Jeux méditerranéens تاع 2021 il devait être inauguré قبل. اليوم قال لك راهم ياكسيليري وكسيتيرا باش تبون الفالي inauguré le 5 juillet 2020. كاع حنا دابخي لي سورس تاعنا واش رانا نشوفوا في المصادر واش صاري في الايروبور هذاك امبوسيبل يكملوه قبل لا فان دو 2020 امبوس اذا كملوه قبل لا فان 2020 رانا مليح ولا فاكتور غير تطلع افيك لي غوطار. واش يدير هذا لادجودون تاع لا دي جي اس زهير على بالو بالفضائح اللي وصل فيهم مع عبد القادر كسال ولي زوندافير اللي كانوا ثما حسناوي صحراوي علي حداد كان يديروا دي تود اترونجي فونطوشي يجوا يديروا دي زيتود كومبليتمون فيكتيف علي فاكتوري 800 900 مليون. شوف سرقات كبار الى جامي في فولي فير دونكيت. حنا خرجنا بلي مارشي دي كاميرا سيرفيونس جوسكو مارشي دي سكانير اون ا توت انكيتي اون ا ميم بوبليي. يا جماعه جو سي با اذا ولات راهي ان بروبليم دو ديكونيكسيون. اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ يا يو ان بروبليم دو ديكونيكسيون ça bug. La غالب c'est Facebook qui est complètement saturé en ce moment avec le confinement. اسكو راكم تبعوا فينا دوكا؟
Est-ce que vous pouvez juste me dire, ya jma'a, si vous arrivez à nous recevoir? On me signale que ça marche apparemment, donc je continue. Donc on نحكي لكم على الحكاية تاع l'aéroport. Je poursuis. C'est vrai, ça bug un peu. Voilà. Donc, je parlais de l'aéroport d'Oran. كنت نحكي لكم على l'aéroport d'Oran. Et بدأ même pas. Alors, Lyon, ils veulent l'inaugurer en juillet 2020. Impossible de l'inaugurer en juillet 2020, ça serait impossible. Je vous ai expliqué. Beaucoup de retard sur les travaux parce que dans un aéroport, comme l'infrastructure qu'il faut construire, il faut construire l'infrastructure, mais il faut l'équiper l'aéroport. L'aéroport, il y a des scanners, il y a des caméras de surveillance, il y a des systèmes de bagages, il y a la police, il y a les bancs, les agences, les compagnies aériennes, il y a des espaces de restauration. C'est tout un équipement qu'il faut faire. Qu'est-ce exactement l'aéroport d'Oran, au-delà du marché de réalisation qui a été confié à Consider, il est en train d'avancer malgré tous les obstacles, parce que quand on dit ما حملوش باللي الشركه الجزائريه تقدر تبني مطار، حبوا يمدوها غير الاجانب. Ils veulent donner que ces marchés uniquement aux étrangers pour qu'ils puissent prendre des marchés, et prendre énormément de marchés et gagner des pots de vin avec. Ils n'ont pas toléré, ils n'ont pas accepté ça. Donc, Lyon, après tous les sabotages auxquels était confronté Consider, elle continue quand même son travail, elle essaie de livrer cet aéroport. Impossible de le livrer en juillet 2020. Alors, fin 2020, début 2021, où le trouve un aéroport était normalement destiné pour Oran, qui doit abriter les Jeux méditerranéens en 2021. Les Jeux méditerranéens, on a les Jeux méditerranéens. Est-ce qu'Oran, elle est capable d'organiser les Jeux méditerranéens? Je ne sais pas. Est-ce que Oran va être à l'heure, va être au rendez-vous? On ne sait pas. Tellement le pays a été déstabilisé par les problèmes politiques, déstabilisé par les problèmes économiques, où la facture du coronavirus Covid-19, je ne sais pas si vraiment Oran sera à la hauteur ou la sera prête. Mais c'est un autre débat, une autre émission. Donc il va avoir les documents مشاكل في l'aéroport تاع وهران كاين. Normalement les représentants DRS, le chef d'antenne les services secrets, les services à l'ancien DRS في l'aéroport, normalement يخدم خدمته يدير لي رابور على هذه المشاكل، يدوموندي une enquête, ils vont interroger les gens، يطلب العداله انها تبوجي شويه تصغر باش تحمي المال العام، باسكو دراهم الشعب الجزائري ودراهم الدوله الجزائريه نخسروهم. De 200 millions de dollars, on a تحكين même pas 200 millions de dollars, حنفوتوا 250 millions de dollars، راهو عيب كبير وراهو تعب كبير و un grand préjudice pour le trésor public. واش يدير هذا لادجوتون زهير؟ يحمي الناس اللي تسرق، يحمي في عبد الكسال وجماعه تاعو، الديريكتور تاع الايروبور داك نحكي لكم عليه، انا جاي ايطاب باغ ايطاب. كيفاش يحموهم؟ اون ايشونج دو كوا؟ باسكو هو الكولونيل صالح، هذا الكولونيل صالح كي تي لوم دو مان دو جينيرال وزيني بوعزة في وهران. Ils ont utilisé le chantier de l'aéroport d'Oran, du nouvel aéroport d'Oran, comme une véritable caisse noire. Mais je une caisse noire pour financer leur enrichissement illicite. Comment ça se passe? Un peu comme l'aéroport, il est divisé en plusieurs marchés. Considère construire l'infrastructure, tout le reste c'est plusieurs marchés. Qu'il y a exactement plus de 46 marchés au niveau de l'aéroport d'Oran. Les 46 marchés, où je demande? Qu'il y a une installée climatisation, c'est un marché. Les scanners, c'est un marché. La plomberie, c'est un marché. L'électricité, c'est un marché. La peinture, c'est un marché. Énormément, il y a plus de 46 marchés. La valeur globale de ces marchés publics, parce que c'est des marchés publics, la valeur globale est de 80 millions d'euros. La valeur globale de ces marchés, elle dépasse les 80 millions d'euros. C'est vous dire que c'est énorme, c'est un montant, c'est un budget qui est énorme. هذا واش يديروا جماعه تاع كستا لو جي سي ادورون تاع عبد المال كسال اللي كان يوليو يحمي فيه، اللي كان يحمي فيه لادجودون زهير اللي هو خدام هو انديريكتومون الكولونيل صالح نيميرو 1 تاع لي سيرفيس في وهران. واش يديروا؟ يجيبوا لي زوبيراتور بريفي ايترونجي يعطوا لهم لي مارشي، يبداو يديروهم في العراقيل، ما يخلصوهمش لي بايمون. لي بايمون لا بروميير ترونش ني با ديبلوكي، يبلوكو لهم لي زوتوريزاسيون بور امني لي ماشين لي زيكيبمون تاعهم، يعني يديروا لهم دي كرو بروبليم. علاش؟ باش بور لي كونترينت، بور لي اوبليجي ا دوني دو لا تشيبا. يعني يدير لك مشاكل باش انت تجي تقول له ديفريها لي، يقول لك انا بصح باش نفريها لك باش نعطي لك هذه، باش نعطي لك هذه الاوتوريزاسيون ما نقدرش.
باش نعطي لك انا البابي هذا لازم تفهم روحك. يعني يمدوا تشيبات لا غالب. دونك واحد عنده مارشي تاع لا كليماتيزاسيون يدوا انستالي لي كليماتيزور تاع الايروبور ويديروا له في العراقيل ويبلوكيوه ما يخلوش يخدم، يلقى روحو اوبليجي مسكين بريفي هذاك الجيري يمدوا تشيبا باش من بعد ان شاء الله هذا زهير لادجودون زهير مع جماعه تاع كسار لادمينستراسيون تاع لا ديريكسيون جينيرال تاع الايروبور دورون يلوي ديبلوك لا سيتياسيون يمدوا له دراهم ويخلوه يخدم باش يكمل المارشي تاعو باش يكمل الكونترا تاعو باش الدوله ما تنحيلوش الكونترا. باسكو لو كان يا دي روتار دو ليفريزون ولا في لي مارشي هذا دي روتار دو رياليزاسيون دو سي مارشي شكون يخلص مسكين؟ شكون يخلص مسكين؟ يخلص ديريكتومون لو بريفي الجيريان هو اللي يخلص ماشي واحد اخر. الدوله ما باسكو علاه هادو لي ريسبونسابل تاع الايروبور تاع لا ديريكسيون تاع لو جي سي دورون محميين عند جماعه تاع بوسيلي بوعزه ويلقى مسكين غير شكون هو الضحيه؟ الضحيه هذيك لونتربريز الجيريان اللي حابه تربح شويه خبز حاب تخدم مسكينه تديها مارشي وتخدم على عرق جبينها وما تعيش روحها. هادو هما الضحايا الحقيقيين يمدوا في التشيبات لا يمو دراهم كبار لا يمو الله يبارك دراهم كبار. اي تو سا سا ايتي كوفير بار لي زاجيسمون با دي زوم دو وسيني بوعزه. يعني كورونا صالح كان ياكل ديريكتومون من الشونتيي تاع الايروبور دورون grâce à son nom de main l'adjudant هذا زهير et grâce au corrompu عبد القادر كسان وكاع لي responsables de le GCA دورون ومساكن لي sous-traitants les petites sociétés ceux qui ont décroché des petits marchés ou des marchés moyens في les 46 marchés lots on appelle ça 46 lots du nouvel aéroport d'Oran ils sont obligés مساكن اللي يخلص اللي ما تخلصش يعبسوا عليك جماعه تاع وسيني بوعزه ينحوا لك كاع المارشي ولا بالك يدخلوك الحبس لو كان ما تخلصش. C'est comme ça que ça a marché. Pendant 2 ans, ils ont fait beaucoup d'argent. المشكل انه كي بدات الانتخابات الحمله الانتخابيه تاع 12 ديسمبر 2019 lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019 ولا واش يديروا جماعه تاع وسيني بوعزه ils ont voulu soutenir عز الدين ميهوبي. حطيتها لكم 100 خطره فهمنا لكم باللي وسيني بوعزه بن علي ميم قايدي دوكا قايدي خلاص بدل راهو مع تبون. Avant il y avait un grand clan au niveau de l'institution militaire qui voulait placer Azdin Mihoubi comme président de la République. Donc ils voulaient saboter Tebboune. Mais il leur fallait de l'argent pour financer les campagnes électorales. Là-bas une campagne électorale il faut la financer. Des meetings, خلص الناس حب لي ساندويتش جيب لهم لو بوس اكسيتيرا اكلي في لوتيل طوموبيله شوافر هكذا. خنا على كل الوقت الجزائر كان في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه والناس كاع اللي كان عندهم دراهم حطوهم في الحباس عدد قليل من الناس اللي بقاو. دونك il fallait trouver de l'argent. واش يديروا؟ ils ont utilisé l'argent public la surfacturation تاع les projets ولا les pots de vin qui provenaient des marchés de l'aéroport d'Oran ils les ont blanchis à travers les chantiers les différents chantiers تاع l'aéroport d'Oran ومن بعد يجيبوا دراهم عند الكولونيل صالح وهذا لادجودون زهير يروح يمدوا دراهم ان ديبوتي ارندي واسمه نبيل لوهيبي. هذا نبيل لوهيبي سي ان ديبوتي ارندي سيتي لوي لو بريزيدون دا كومباني الكتورال تاع كومون يسافر عز الدين ميهوبي في وهران الويست دو بي. هذا عز الدين نبيل لوهيبي سي ان بتي توم دافير عنده اوتيل اسمه اوتيل جاسمان ا اورون. يعني il ne peut pas se permettre de financer lui-même Azdin Mihoubi. Donc ما كان ما يقدر يدير والو. il a un simple petit hôtel, un hôtel normal. Son frère aussi il a un hôtel. C'est pas un oligarque très puissant ولا. Donc جابوا له كانوا يجيبوا له دراهم مدوا له ليه وهو il devait financer la campagne électorale تاع ميهوبي. يا جماعه عزدين ميهوبي كان candidat uniquement candidat aux élections présidentielles. À Oran il était traité comme un chef d'État. Il était vraiment traité comme un chef d'État. La preuve كي جا لوهران باش يدير لو ميتينغ تاعو في وهران هبط من الطياره. شوف لا بيست يعني غير هبط من الطياره في لا بيست كاين اخو جا فورغون ميني بوس الله يبارك مرسيدس كان يستنى فيه. لو ديبوتي هذا لو ديريكتور دو كومباين تاعو نبيل لوهيبي كان يستنى فيه في لا بيست دو لايروبور. دونك سي انتردي خويا ماراكش مينيستر ماراكش شيف ديتا راك جوستومون كونديدا ليليكسيون بريزيدونسيال. كيفاش انت يجيبوا لك طوموبيل حتى لا بيست تاع لايروبور تاع وهران صافي ديك كنت شويه بوسي. زيد كان معاهم le directeur de l'aéroport d'Oran. Je vous donne juste son nom, نجيب الله بن شنان. هذا بن شنان ديريكتور تاع الايروبور دورون تاع مدير المطار. واش دخلك كي جا عزدين ميهوبي تروح تلاقيه؟ واش علاقتك مع السياسه؟ السيد ما يمثلش الدوله الجزائريه وما يمثلش اي ما هو وزير ما والو. السيد راهو سياسي
dans une campagne électorale, dès que tu مثل الدولة, normalement tu dois rester neutre. هو الديريكتور ديال l'aéroport نجيب الله بالشنان راح يستناه في لابيست. سيد حابو داروا له براتيكمون طابي روج رحبوا به كانه هو الرئيس القادم خلاص باسكو علاه هذا ديريكتور تاع الايروبور تاع وهران ونبيل الوهيبي وجماعه صحاب وسيني بوعزه قالوا لهم باللي خلاص امشوا معنا مهوبي عز الدين هو الرئيس الجاي تاع الجزائر سي لو بروشان بريزيدون دالجيري. الناس كاع بداو يشيتوا له دو مانيير كراف داوا بلابيس ديريكتومون دون اون فييكول مرسيدس وجاي مدخلينو لي رونسينيومون جينيرو لي ار جي داروا لي بي ار كيو تاعهم كتبوها ونورمالمون قانونيا ما كان حتى واحد ما عنده الحق يدخل لابيست تاع الايروبور. ما عندكش الحق خويا جاك ان فواياجور يجوز على لي كونترول تسناه في الايروبور كيما كاع الغاشي ماهوش رئيس الجمهوريه هذايا. شوفوا يعني كيفاش comment Mehoubi était déjà traité comme un personnage, comme vraiment un futur gagnant, comme un gagnant d'office. On n'avait pas besoin d'attendre les résultats des élections. Même pas, bien sûr, les élections présidentielles, il a imposé son nom qui est Abdelmajid Tebboune, ils ont comment, le colonel Salah, ou l'adjudant Zoher, ils ont utilisé l'argent de l'aéroport international d'Oran pour s'enrichir d'abord, ensuite pour financer la campagne de Azdin Mehoubi. Et ça n'a choqué personne. Où il fallait lire que la chute, il fallait juste après la chute de Wassini Bouazza, parce que ce dossier, la DCSA, qui est la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, elle a ouvert ce dossier, elle a commencé à enquêter à Oran pour essayer, peut-être même ça va aboutir à l'arrestation et peut-être même l'incarcération tel colonel Salah, qui est numéro 1 encore une fois, du renseignement intérieur à Oran. شوفوا الناس كيفاش استغلت مؤسسة من المؤسسات الأمنية تاع الدولة الجزائرية لأغراض خاصة لأغراض سياسية ولأغراض مافياوية. Donc ils ont utilisé une institution de l'État pour des intérêts personnels et des intérêts politiques. Ça c'est gravissime. حكاية هذه شنو؟ البروجي تاع الايروبور تاع وهران ما ندارش توجور اون روتار سرقة فيه الله يبارك الدولة هي خاسرة فيها دراهم راح يفوت 250 مليون دولار ويكمل هذا يحقق حتى 300 مليون دولار وبالك حتى 2021 ما يكونش واجد افيك لاماتوريزم اللي محاكمين لو جي سي دورون هذا عبد القادر كسال واللي حاكم ديريكتور تاع الايروبور تاع وهران بن شبان هذا لا علاقه في المستوى ضعيف ما عندهم دي ديبلوم يونيفرسيتير شاريين دي ديبلوم على لي انستيتو بريفي اللي راح يجي لي ديبلوم ب 40 50 مليون باش ما يقولش باللي n'a pas étudié n'a pas fait des études supérieures. Un directeur d'aéroport niveau même pas de manouche même pas le bac. Bien جماعة, directeur de l'aéroport de la deuxième ville du pays n'a pas le bac. Le directeur de l'aéroport de la deuxième ville du pays n'a même pas le bac. كيف كسل هذا n'a même pas fait des études supérieures. خاطيه كاع le domaine de la gestion des aéroports, le domaine de l'aviation, le secteur de la logistique, خاطيه كاع هذو الحوايج. ومالغري هكذاك وحاكم l'entreprise qui gère وهذه le GCA l'entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Oran elle gère 11 aéroports والله العظيم القلب يتوجع donc l'enquête de la DCSA devra dans les prochains jours élucider les scandales qui ont éclaté qui ont été étouffés à Oran مع الكولونيل صالح l'adjudant Zoher et tout ce qui s'est passé à l'aéroport international تاع وهران وماذا بينا حنا في الحكومه الجزائريه تحل هذا الملف تاع الايروبور تاع وهران باسكو صار فيه العجب ولا نخسروا فيه le trésor public va perdre beaucoup d'argent. De toute façon on reviendra là-dessus dans nos prochaines émissions. كاين اليوم هذيك اليوم يا جماعه صارت une polémique في وسط باش نقولوا نهضروا على le coronavirus Covid-19. على بالكم باللي رئاسة الجمهورية تبون دي لا ديكلاري وخرج ان ديكري بريزيدونسيال قال لك لي ميدسان كي سورون موبيلي il y aura des primes exceptionnelles pour le corps médical. حكما pour les remercier pour leur lutte pour leur engagement et leur mobilisation contre l'épidémie du Covid-19, on leur a promis des primes. Et on leur a promis plus exactement, je vais vous donner les montants. 4 ملايين d'après le décret présidentiel اللي خرج واللي تكلم عليه عبد المجيد تبون le 31 mars dernier,
Alors, تنبون قال لك نمدوا 4 ملايين pour le personnel médical, نمدوا 2 ملايين pour le personnel paramédical, c'est-à-dire les infirmiers. Le personnel médical, c'est les soignants, c'est les médecins, ou les infirmiers, le paramédical, c'est les infirmiers. 20 000 dinars. وقال لك il y aura une prime تاع مليون, donc تاع 10 000 dinars pour tout le personnel administratif et de soutien qui est mobilisé pendant la période de lutte contre le coronavirus Covid-19. قررنا الاول صفقت عليه قلت مليح مامي اذا انا جيستيم كو لي ميدسان تاعنا ميريت بوكو بلوس كو 40 000 dinars et les infirmiers تاعنا ميريت beaucoup plus que 20 000 dinars, mais j'ai applaudi. Je me suis dit c'est un geste. L'Algérie est en grave crise financière, mais elle ne doit pas oublier ses médecins. Beaucoup de pays à travers le monde, je ne parle pas des pays développés, non, en France, les médecins qui sont mobilisés dans les hôpitaux les plus touchés par le coronavirus Covid-19, ils me donnent 1 500 €. C'est l'équivalent de 30 millions. Mais كيف نقولوا إمكانية الدولة الفرنسية ماشي كيما إمكانية الدولة الجزائرية. ولكن المشكل هو الصراحة أنه اليوم اللي كان شاف دو كابيني du ministère de la santé عمر بورجوان هذا اليوم اللي ولا secrétaire général du ministère de la santé, parce que l'ancien secrétaire général il a été licencié, il a été limogé, il a été remplacé par le chef de cabinet du ministère de la santé اللي هو عمر بورجوان. هذا عمر بورجوان احنا تكلمنا عليه في الجيري بارت، كارثه في وزاره الصحه، من المسؤولين الكبار الكارثه الصحيه في الجزائر. Parmi les responsables du drame, de la mauvaise gestion, du gâchis de l'administration algérienne, et l'un des maillons de la corruption et des scandales de corruption au niveau du ministère de la santé. حنا حكينا عليه كيفاش كان يتعامل, comment il a aidé les enfants تاع الهامل في la société تاعهم تكنوفارما, il a pris des marchés وشراو des tests de vie, de tests de dépistage تاع الفياج, le sida, ورماوهم بعد في وهران باسكو لي تيست هذوك خرجوا بيريمي, ولاد الهامل داروا فيها دراهم كبار. حكينا عليه بزاف, درنا عليه نون كافي الجيري بارت que vous pouvez la lire. On n'aura peut-être pas le temps, on reviendra. Il ne mériterait pas qu'on lui parle énormément. Mais درنا عليه un article, vous pouvez le relire. حكينا كيما il a manipulé, قلنا c'est lui le cerveau du ministère de la santé. عبد الرحمن بن بوزيد مسكين مستواه ضعيف وهما المنصب هذاك, le poste l'a complètement dépassé. Le poste l'a dépassé entièrement. Et ce n'est pas normal. Donc c'est Omar Bourjouane qui est le véritable cerveau du ministère de la santé. وحكينا عليه في الارتيكل كيفاش يتلاعب, comment il zigouillait les gens, il plaçait ses amis, il دافع على ministère de la santé. Il y a plusieurs organes importants كيما la PCH. هو اللي كان يدافع على l'ancien directeur de la PCH, اللي كان يدخل في les recrutements de complaisance, les marchés publics attribués en totale opacité, التشيبات اللي كانوا يدوهم على les importateurs, les PP, les programmes de prévision des importations. كيفاش هذا عمر بورجوان داخل في حلقات كبيره من مسلسل الفساد في وزاره الصحه, ونولوا ليه ان شاء الله. المشكله انه اليوم كتب دار البارح من انستركسيون وبعثها لو سكرتير, هذا السكرتير جينيرال du ministère de la santé, بعثها à tous les directeurs des hôpitaux, aux responsables des structures, des polycliniques, des hôpitaux, des EPH, des CH. حنا عندنا les EPH, عندنا les établissements hospitaliers de proximité, وعندنا les CHU qui sont c'est des établissements universitaires. Donc, il les a les centres hospitaliers universitaires et les établissements hospitaliers universitaires. Les CHU, c'est plus grand qu'un EPH. Par exemple, Blida, vous avez le CHU de France-Fanon et vous avez le PH de Blida ou le de Babor. ما عليناش. بعث اليوم une note واش يقول يا جماعة بديروا لي لا ليست, معناتها هادو les directeurs des hôpitaux وهادو كاع المسؤولين تاع les structures de la santé publique, tous les responsables des structures de la santé publique en Algérie doivent lui faire les listes, يبعثوا له des listes تاع الاسامي تاع les médecins ou les infirmiers راهم يخدموا في les services dédiés à la prise en charge des patients atteints de coronavirus Covid-19. وعندهم jusqu'à demain, غدوة ان شاء الله jeudi, on est le mercredi, c'était le délai, c'était demain jeudi 16 avril, لازم يبعثوا لهم كاع لي ليست على الاسامي تاع هذو لي ميدسان باش من بعد يفرسوا لهم, ils vont leur donner, ils vont leur verser la prime exceptionnelle 4 ملايين pour les médecins, 2 ملايين pour les 20 000 dinars pour les infirmiers. هذه l'instruction la suscité un gros malaise, parce que واش يقول في l'instruction, يقول بلي عطوني اسامي برك تاع لي ميدسان اللي كانوا يخدموا في الكورونافيروس, يخدموا في الكورونافيروس. شغل يعني ديسكريميناسيون في وسط لي ميدسان. حنا نعرفوا المستشفى كاع لوبيتال صح, il y a des services de réanimation, des services de pneumologie,
des services d'infectiologie qui sont beaucoup plus touchés, directement touchés par la maladie ou par l'épidémie, et qui sont mobilisés directement sur le terrain, et qui sont les premiers concernés, parce que c'est eux les spécialistes de ce genre de maladie. C'est vrai, on va mettre bzaf, ولكن tout l'hôpital il est mobilisé, parce que le mort يقدر يمشي d'un service à un autre. Donc même les gens في service cardiologie, ou les gens في service maternité, ou le service pédiatrie, ou dans les autres services, il est aussi exposé au danger, il est exposé au risque. زيد كاين برضو ان شاء الله اليوم اذا المرض بعد الشر ماشي بعد الصراحه déjà dans des hôpitaux on a mobilisé d'autres médecins de d'autres services. Il n'y a pas eu que les pneumologues, les infectiologues ou les services de réanimation qui travaillent uniquement sur la lutte du coronavirus. Il y a énormément de médecins. Ce qui aurait été bien, c'est de ne pas faire de la discrimination et de payer, de donner cette prime à tous les médecins algériens. Que tous les médecins algériens. Par exemple, l'hôpital de Béchar, وهذا حاب يديرها في بشار مدير مستشفى تاع بشار دار une note قال انا je donne cette prime à tous les médecins اللي يخدموا في l'hôpital. علاش؟ وانا عنده الحق، انا متفق مع هذا الديريكتور دو لوبيتال دو بشار، نحييه على كل حال ونحييو كاع ناس بشار وان شاء الله يكونوا بخير. Il a dit quelque chose قال لك بلي pour moi tous les médecins sont mobilisés, ils sont tous exposés au même risque. Même s'il y en a certains qui travaillent beaucoup plus sur le coronavirus Covid-19, mais les autres sont aussi mobilisés. N'oubliez pas que les autres maladies se poursuivent. Les autres problèmes sanitaires sont toujours là. Il y a même des problèmes qui sont encore aggravés. Il peut faire des crises cardiaques, il peut faire des pics de tension pour les hypertendus, les diabétiques sont exposés. Donc malheureusement, la note اللي دارها هذا عمر بورجوان elle a détourné l'instruction تاع التبون. Elle a causé un problème au sein des médecins. شكون اللي يدير لا بريم شكون اللي ما يديرش لا بريم. وصراو مشاكل في وسط لي سوانيو الجيريان. كيقول لك انا عايز ما نديرش لا بريم، راني نمشي نخدم كل يوم. اوكي جو سوي با بنومولوج، ما رانيش في سيرفيس ريانيماسيون. بصح راني في سيرفيس كارديولوجي، راني في سيرفيس ماترنيتي، راني نخدم كل يوم. انا ثاني لازم نلبس الماسك، انا ثاني لازم نتلاقى مع المواطن الجزائري. وشفنا احنا في عنابه، في تيارت، في باتنا، on a vu des cas وين des patients de coronavirus, ناس sont contaminés au coronavirus, ils n'ont pas été identifiés au départ. Ils n'ont pas été détectés au départ, n'ont pas été dépistés, mais ils ont directement les services de réanimation. Ils ont le service cardiologie, ils ont dans d'autres services. Ils sont exposés à ce danger. Il aurait été utile de donner cette prime à tout le monde. Mais on déroge la discrimination entre nos médecins. Ça a été une erreur stratégique du ministère de la Santé. On a eu une polémique dans les hôpitaux. أنا ما فهمتش كيفاش هذه لا بولي علاش المينيستير de la Santé s'est permis de faire une grave erreur. يا خويا تحبوا تزكموها ديروا كيما اون فرانس باغ اكزومبل. اون فرانس قال لي يخدم ديريكتومون ولا ديروا اون غري دو سالير اون غري دو بريم. اون فرانس باغ اكزومبل قال لك اللي يخدم دون لي زوبيتو لي بلو توشي كيما هما عندهم هنا لو غران اس كيما حنا قال بليده. هنا اون فرانس يعطوا لهم 1500 اورو يخلصوهم اكثر من الاخرين. اي تو مي تو لي سوانيون حيعطوا لهم اون بريم دو 500 اورو. اون فرانس tous les soignants ont une prime de 500 euros. كاين اللي يدي 1500 اورو، كاين اللي يدي 1000 اورو، وكاين اللي يدي ما يديش كاع يدي 500 اورو. من الدوله الفرنسيه ما خلطتش، ما نساش، ما حقرتش، يعني ما عطاش دي ميدسان اكثر من الاخرين. هذه عقليه ماهيش مليحه، الحقره هذه ماهيش مليحه ودير مشاكل، وحنا ما نستحقوا مشاكل في وسط اليوم. On a besoin de la concentration de tous nos médecins. On a besoin qu'il y ait une solidarité entre les médecins. On a besoin qu'il y ait une compréhension, une harmonie, une bonne ambiance dans le travail dans nos hôpitaux. Donc ما لازمش نفرقوا بيناتهم. يا خويا تقول لي باللي ان في سيرفيس ريانيماسيون يخدموا اكثر ولي انفكسيولوج ولي بنومولوج يريسكو بلوس. يا خويا اوكي زيد لهم، اعطيناهم 5 ملايين، اعطيناهم 5 ملايين هما، لي زوتر ميدسان اعطيناهم 4 ملايين، لي انفيرميي دير كيما اون فرانس، دير ان سيستيم كيما اون فرانس. Celui qui est le plus exposé au danger, c'est celui qui va toucher le plus. Mais celui qui est notre médecin, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. اليوم par exemple بشار le directeur d'hôpital حاب يخلصهم كاع، قال لك انا كاع لي ميدسان حاب نمدلهم. دونك المينيستير دو لا سونتي ماهوش قابلهم، قال لك لازم تمد لي اون ليست. لو كان ما تمدلوش لا ليست من غدوه ان شاء الله بالك ما يخلصوش. Ça c'est pas normal. Feruiba à Alger, ils ont fait d'abord au début, le directeur de l'hôpital de Feruiba, il a voulu donner cette prime exceptionnelle à tous les médecins, y compris les infirmiers. ما قبلولوش. مع الاول كدا قال لك لا تمدها غير لي ميدسان يخدموا في يخدموا مع كونتر الكورونا فيروس. صراو مشاكل، صراو دي سوسيبتيبيليتي، سي نورمال،
C'est normal, tous les médecins veulent travailler. Bien sûr, il y a des vicieux, quelques témoignages, il y a des médecins, ils déposent des congés, etc. Mais je suis sûr que c'est une minorité. Je crois que la majorité, d'après ce que je vois, d'après ce que je compte, d'après ce que je constate, la majorité des médecins algériens sont présents ils sont disponibles dans les hôpitaux, etc. C'est vraiment dommage que le ministère de la Santé fait de la division et il détourne cette instruction à la présidence et cette prime exceptionnelle. Le personnel de l'administration, il y a le million. Mais le personnel de l'administration, il n'est pas directement en contact avec le coronavirus, mais il y a les masques, il y a la sécurité, l'accueil, donc c'est la même logique qu'on doit appliquer pour les médecins. C'est la même logique. On aimerait bien que cette bêtise soit corrigée. J'espère Inch'Allah les médecins algériens on va tout faire, toutes les pressions possibles et nécessaires seront exercées de notre part en tout cas pour que ce problème soit résolu, pour que cette prime aille réellement dans la poche ou dans les poches de tous les médecins et de tous les soignants algériens parce que tout le monde la mérite. هذه الأولى. كم اليوم يا جماعة الشأن الاقتصادي مهم بزاف ما تكلمناش عليه. عندنا احنا problème كبير اليوم au niveau du ministère de l'énergie. C'est un énorme problème. Le ministère de l'énergie en ce moment est en train de tirer le pays vers le bas. Le pays a suffisamment de problèmes. Le pays nage dans les problèmes. Le pays est en train de s'engouffrer chaque jour dans les problèmes. Et nous, au ministère de l'énergie, on a un ministre, Mohamed Al-Kab, dont l'incompétence et les mauvaises décisions sont en train de causer beaucoup de pertes financières au pays. نبداو من الاولى على بالكم بلي يا un accord de l'OPEP. Il y a eu un accord de l'OPEP pour la diminution de plus de 10 millions de barils par jour. Les داروه بالسيف باش داروه la semaine هذه dernière, les داروه بالسيف pour زعما ينقصوا لي بري باش ينقصوا لا برودكسيون باش ينقصوا من بعد لي بري اكسيتيرا. يا جماعه واش نقول لكم l'accord هذا il a été très mal négocié par l'Algérie. Il a été très mal négocié par l'Algérie parce que on a obligé l'Algérie lors de cet accord. Donc l'accord il porte sur une baisse de production de 10 millions de barils par jour. Ça a été des négociations très compliquées entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Même Donald Trump pour faire l'intermédiaire. Le but de cet accord est de réduire la production, baisser les prix, baisser le pétrole, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de demande mondiale. Où le pétrole qui est en train d'être produit, il n'est pas vendu, donc il ne sert à rien. Donc c'est que des pertes pour les pays pétroliers. Mais l'accord a englobé les pays de l'OPEP et les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP. Et aujourd'hui, la production des pays hors OPEP comme la Russie ou le Mexique ou les États-Unis est en train de battre les productions des pays de l'OPEP. Qu'il y ait un accord, oui, il faut qu'il y ait un accord. Cet accord ne va pas suffire, on a expliqué pourquoi, et maintenant même l'accord il a été fait, mais le pétrole est d'or, 30-32 $. Mais ça m'a tlach, il tlach 33-34, il y a 31 $. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de demande. N'est-ce pas le pétrole? Le pays, le monde entier est en confinement, l'économie chinoise n'a pas redémarré, l'Inde, deuxième grande économie en Asie, deuxième grand pays en Asie, il est en confinement, l'Europe toujours en confinement, l'activité économique elle est paralysée, les États-Unis, première puissance au monde, elle est encore paralysée par la maladie. Beaucoup de villes, grandes villes américaines sont en confinement. Donc, ça sert à rien. La demande, moi, je me cache. Même qui t'habbe ce pétrole, même qui t'habbe ce pétrole, tu vas rien produire. Les gens ne vont rien acheter. C'est un contexte exceptionnel. Le problème qui a été fait, Mohamed Al-Kab, ما عرفش كيفاش يدافع les intérêts de l'Algérie. L'Algérie a été obligée à diminuer de 240 000 barils de pétrole par jour. Déjà, c'est quoi notre production? Déjà, on produit même à peine 900 000 barils de pétrole. 900 000. On était en train de produire 1 200 000, 1 300 000. 2018, on a énormément baissé la production parce que les gisements parce que le pétrole a mieux passé l'Algérie. Le pétrole est en train de diminuer en Algérie. Les réserves de pétrole sont en train de diminuer énormément en Algérie. Depuis 2018 et 2019, on a baissé au-dessous de la barre de 1 million de barils de pétrole par jour. Alors on a à peine 900 000 barils de pétrole. La consommation intérieure pour l'essence ou pour la consommation nationale, c'est 400 000 barils par jour. Le baril on était en train de l'exporter. Qui l'Algérie 240 000. Ça fait des pertes, ça fait pratiquement 220 millions de dollars de pertes.
par mois. L'Algérie va se permettre de perdre 220 millions de dollars par mois. En pleine crise financière, c'est énorme, c'est énorme. كان عندنا دي ديسيدور، كان عندنا دي ديريجون. نورمالمون خويا اسمح لي انا كي ندير في لوباب نحكم العربيه السعوديه الكويت لي غرو بي برودكتور نقول لهم احنا اون دي بوتي بي برودكتور ما نحبش لا برودكسيون تاعي ب 240,000 انا كاع 900,000 واش انا 900,000 سي l'Algérie c'est même c'est pratiquement elle produit même pas 10% de ce que l'Arabie Saoudite peut produire par jour. Je ne produis même pas 10% de ce que l'Arabie Saoudite, ou d'Abu Dhabi, ou d'un pays comme l'Irak, ou comme la Russie, ou comme les États-Unis avec le pétrole de schiste. Pourquoi je suis obligé de naqas 240,000. Le Mexique par exemple, l'accord de l'OPEP, il a claqué la porte. وقال يا جماعه انا جو ريفوز دو سيني انا ما نقاش 200,000 انا نحق انا عندي مشاكل لازم نبيع البترول تاعي جو سوي با ان غرو برودكتور لو مكسيك غراس ا سا بوزيسيون لي زيتازوني جاو ليهم قالوا لهم ما تقلقوش روحتكم حنا نرومبورسيو لكم اون فا فو رومبورسي سي 200,000 باريل دو بترول بار جور شوفوا كومون لي مكسيكان ils ont bien défendu leur position قال لك حنا on est un petit pays ما on produit pas beaucoup ce sont les grands pays qui doivent diminuer leur production. Nous, on a 1 ou 2% du marché mondial. On n'a pas de droit, on est des spectateurs. L'Algérie kiffe. L'Algérie, nous sommes des simples spectateurs. Le Mexique, le Mexique, réellement, sa capacité de production est plus importante que nous, l'Algérie. 900,000 barils de pétrole, مش هي 900,000 barils de pétrole. 400,000 يروحوا besoin intérieur والباقي نكسبورتيوهم. Malheureusement, Mohamed Erkab ما عرفش كيفاش يدافع الحكومة الجزائرية ما عرفوش كيفاش يدافعوا على لا برودكسيون الجيريان ولا لي زانتيري الجيريان. يا جماعة ما نقدرش نقول لكم باللي ما quand je vois le Mexique avec 3,7 millions de barils par jour ما قبلش ينقص 200,000 وحنا l'Algérie avec 900,000 par jour قبلنا نقصوا 200,000. Bon, c'est pas à nous de diminuer. Normalement, en pleine réunion, l'Algérie, où je trouve, allez, on est des petits pays producteurs, on a 20,000, on a 50,000, on a 100,000. بصح انا ما نروحش نقص انا 240,000. Je ne peux pas le faire. Je suis un مبقى لي والو. نروح 400,000 besoin intérieur, 240,000 نروحوا. شحال بقى pour l'exportation? 300,000 pas 300,000 barils. سي كوميم اون دو وانا من حنجي وانا راني في ازمه ماليه راني مخنوق ما عنديش انا عندي غير البترول في الجزائر ما عنديش اقتصاد واخر ما عنديش حاجه اخرى عندي غير البترول والغاز نزيد نخنق روحي بور فار بليزير وسعوديان ولا اوروس ولا اوزاميريكان نو ça se fait pas. Les Mexicains ils ont bien négocié. Les Mexicains راهو هضروا مع لي زاميريكان قال يا جماعه انايا ما تخلصوليش ما ترومبورسيوليش انا هادو لي 200,000 انا ما نقدرش. L'équivalent de Sonatrach au Mexique, elle est endettée, elle a des déficits. Elle peut pas se permettre, elle peut pas se permettre de ne pas vendre 200,000 barils de pétrole. Nous, en Algérie, on a accepté cet accord facilement. Pourquoi? Parce qu'on a Mohamed Erkab qui est électricien. هذا الإنسان يا جماعة أنا ما عندي حتى مشكل معاه. ما نعرفوش أنا شخصيا، ما عنديش مشكل مع الأشخاص. السيد هذا كان بيديجي تاع سونارغاز. وكان ديجا خاليها في سونارغاز ونحكي لكم عليه ما عندوش علاقه مع البترول. كيف انسان الكتريسيان يحكم من بي بترولي؟ ما يجيش في العقل. سي نورمال كي راح ينيغوسي في لوبا ما عرفش كيفاش ينيغوسي ما عرفش يهضر. في وقت شاكي بخليل avec الوقت il y avait des gros problèmes il y a quelques années de cela lors de la crise du pétrole de 2008 si je me souviens ils ont voulu baisser la production mondiale. شاكي بخليل ضرب فوق الطابله قال لهم يا جماعه انا مش un petit pays. Je peux baisser un petit peu, mais tout le monde vous avez de grosses productions. Tout le monde vous devez baisser. Mais chez nous, on doit baisser. Nous, je n'ai pas rien. Nous, on ne peut pas 10% ce que l'Arabie Saoudite est en train de gagner avec son pétrole. Il y a Abu Dhabi, l'Irak, la Russie et les autres gros producteurs. Malheureusement, يا جماعة ما كاش الوعي وما كاش المستوى. وهذا محمد أركاب ما يعرفش لا غالب عليه ما قراش بترول ما n'a jamais été pétrolier ما خدمش في سوناتراك. حنا on est un pays pétrolier. Normalement le ministère de l'énergie il est dirigé par des pétroliers. جابوه من سونارغاز حياته كاع في سونارغاز. C'est un ancien PDG تاع سونارغاز وكان حاكم un ancien PDG تاع plusieurs filiales de سونارغاز. وكي كان في سونارغاز كان خاليها كان تقبلها الرحمه تاعها. عندنا حنا اليوم خرجنا لكم اول ملف على لا سونترال الكتريك تاع بوفاريك اللي داروها ومدوها شركه تركيه بداوها سور ان تيران ماريكاجو صرا فيها بزاف لي بروبليم في هذه لا سونترال الكتريك واليوم يفول لا ديبلاسي حصلوا داروا لي سونترال الكتريك ب بلوزيور مليون دورو
Elle n'est pas adaptée à ce terrain. Il faut le changer, il faut la déplacer. Parce que le terrain était marécageux. Ou les Turcs, ما حبوش يخلصوها officiellement. الشركة التركية اللي اسمها جاما. ومن بعد جابوا سوسيتي فرونساز زعما بور فيابيليزي et stabiliser le terrain. ما نجحتش l'opération parce كاين مشاكل اليوم في لا سونترال. وداروا دي ميزون دومور في لي تورك عند لي تورك دي ميزون دومور معناتها دي زافيرتيسمون بلي ما خدمتوش خدمتكم مليحه لي تورك قال لك حنا درنا قلنا لكم بلي التيران ماشي مليح تاعكم وشكون اللي كان حاكم البروجي هذاك الوقت سيتي محمد اركب On a l'Algérie a dépensé 150 milliards de dollars dans les centrales électriques depuis l'an 2000 من 2000 حتى 2018 150 milliards de dollars a été dépensé par l'Algérie pour les centrales électriques راح نحلوا هذا الدوسي وتشوفوا بلاد محمد اركب من المسؤولين الكبار على الفشل وعلى المشاكل الكبار. Nous avons beaucoup d'éléments sur les centrales électriques والمشاكل اللي كاين في سونالغاز. هو اصلا كان يصير شركه اللي ما كانش تربح دراهم. سونالغاز ne gagne pas d'argent. Sonalgaz ne gagne pas d'argent. Elle n'a jamais fait de bénéfices. Sonalgaz, elle vit du trésor public. C'est l'État qui subventionne Sonalgaz باش ما تروحش فايت. كيفاش نمثلوا هذا المينيستير de l'énergie ويروح ينيغوسي avec nos peuples. La réduction du quota de l'Algérie est une erreur. Réduire de 100 000 maximum aurait été peut-être acceptable. Mais de 241 000 a été une erreur qui va nous faire perdre beaucoup d'argent. يا خويا انا نسحق دراهم في ازمه ماليه ما عنديش شو دقيقه ما عندناش باش نشريوه نقص انا راح نقص من البترول كي تباع 30 دولار je préfère le vendre à 30 dollars que de ne pas le vendre. On peut pas se permettre de ne pas le vendre. Bien sûr اذا حبط تحت 25 دولار ولا خلاص فما كارثه كبرى. Mais pour le moment à 30 dollars si je gagne 2 3 dollars par baril c'est mieux que de ne rien gagner. tellement يا جماعه ما عندناش مدخول وداخل ما عندناش مدخول تاع devise وداخل. Ça a été une grave erreur. Et tous les experts ou les connaisseurs du pétrole te disent ils ont été étonnés par l'Algérie comment elle a accepté de réduire, de couper sa production d'une grosse partie. 240 mais c'est énorme. Vraiment beaucoup ont été étonnés. Parce que Mohamed Erkab ou les négociateurs algériens ما يعرفوش. شكون المينيستير de l'énergie il est fait comment اليوم المينيستير de l'énergie يا جماعه كاين ناس ماشي مع واحد حاكم سوسيولوجي دبلوم سوسيولوجي الكولونيل مراد خالدي حاكم لا سيكوريتي لا علاقه كولونيل ويقول لهم انا نخدم مع بو عزه ونخدم كذا ونعرف ولا علاقه وهو اللي يحكم في الشركات الاجانب كي يجوا دي سوسيتي اترونجير هو اللي يخليهم يدخلوا ولا ما يخليهمش يدخلوا. Et le ministère de l'énergie c'est la vitrine du pays d'un pays pétrolier. C'est quoi la vitrine d'un pays pétrolier? C'est le ministère de l'énergie, c'est son attaque. Dès que tu es ministère de l'énergie, la sécurité elle est gérée par quelqu'un لا علاقة له. Oui, prétend être colonel. قال لهم أنا colonel تاع DRS وما نعرف. لا علاقة. إنسان مستوى تاعو ضعيف. كيف تروحوا تشوفوا واحد département, le département des produits sensibles, c'est des départements qui donnent des autorisations pour importer ou pour commercialiser les produits chimiques sensibles. كارثة حاكموا ان سو ديريكتور لا علاقة مع لا شيمي لا علاقة مع لا بتروشيمي لا علاقة مع الدومين. حطاتو هذيك لونسيان سكرتير جينيرال اللي حاوزوها حكينا عليها 1000 fois حتى كيسمعونا حاوزوها من بعد فاطمة الزهرة الشرفي هي اللي حطاتو باسكو يشيت لها وقابلين به نورمال. فوضى كبيرة في السيكتور دو لينيرجي راهي فوضى كبيرة. ماذا بينا السلطات الجزائرية تعاود se ressaisit cet argent que nous sommes en train de perdre pratiquement 220 millions de dollars par mois, juste pour faire plaisir aux Saoudiens, pour faire plaisir aux Américains ou aux Russes, alors que nous sommes dans une grande situation de difficultés financières et de faillite financière. C'est tout simplement inacceptable. Ça a été une grosse bêtise qui doit être vraiment corrigée. Maintenant, l'accord a été signé, on ne va pas revenir en arrière, mais ce ministre, s'il reste encore au pouvoir avec toutes les casseroles qu'il traîne, avec tout ce qu'on a révélé sur lui, c'est un suicide. Je donne le secteur de l'énergie à un gars qui n'est même pas capable de distinguer entre l'important entre l'offre et la demande, ou là qui ne sait même pas négocier pour moi au niveau de l'OPER, et qui sacrifie les intérêts nationaux, et qui confie la sécurité du ministère de l'énergie à quelqu'un qui est diplômé en sociologie, là, ويحشيها له يقول لنا كولونيل ونعرف واسيني ونعرف الجنرال هذا ونعرف الجنرال هذا خرطي كبير. Sans parler de son bilan à Sonalgaz. كارثة في Sonalgaz. Les centrales électriques حنخرج لكم الملفات كارثة كبيرة. ربي يجيب الخير إن شاء الله. On va يا جماعة, on va revenir sur ce sujet-là. On va consacrer toute une émission, Inch'Allah, sur le secteur de l'énergie.
avec beaucoup plus de détails. Mais ceci dit, l'erreur de l'Algérie avec l'accord de l'OPEP, on va le payer très cher. C'est un grand manque d'argent. C'est un énorme manque d'argent. On ne sait même pas si cet accord va être efficace. Il ne sera même pas efficace parce que la demande ne sera pas là. Je vois pas l'efficacité. Ou bien là, d'ici le mois de juin, ils veulent contraindre l'Arabie Saoudite à les autres pays de l'OPEP pour les contraindre à baisser encore plus leur production. On est en train de sacrifier notre argent et c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Il est temps d'avoir des hommes, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut pour défendre l'intérêt général de ce pays, qui vraiment risque de partir et de finir en ruine. Il est temps que cette mascarade se termine. Comme ça, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Nos excuses pour les coupures qui a eu lieu tout à l'heure, c'était indépendance volonté. Restez chez vous encore une fois. On te la Inch'Allah,